बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू होगी इल्म के ऊपर। अयूब भाई इंशाअल्लाह ताला इल्म के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। कुछ हम सुनेंगे, कुछ सुनाएंगे, कुछ नसीहत करेंगे और आपसे। नाजरीन, ये दीन जो है, ये दीन को कहते हैं दीन व नसीहा। कोशिश किया करें कि जो कुछ हमें मालूम हो वो आप तक पहुंचे, जो आपको मालूम है वो हम तक पहुंचे, जो हम दोनों को मालूम है वो जग तक पहुंचे। आइए अयूब भाई से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इंशाल्लाह हम इल्म के मौजू पे बात करते हैं। एक हमारे जो सार्फिन है, जो हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, मैं आज के मौजू पे ज़रा उनसे तवज्जो चाहता हूँ कि वो तवज्जो से इस मौजू को सुने ताकि उसमें हम सब की इस्लाह हो। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं इल्म के मौजू पे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी ज़रूरत ज़िंदगी के हर दौर और हर शोबे में पड़ती है, हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए कि इंसान जिस मकसद के लिए खलीफतुल्लाह बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है वो बगैर इल्म के पूरा नहीं कर सकता। इंसान बगैर इल्म के ना तो अल्लाह की ज़ात को पहचानता है और ना ही अपनी हकीकत का इरफान हासिल होता है। वो अपने पैदा करने वाले की ज़ात और इसकी सिफात की मार्फत हासिल करे और इरफान इलाही की मुकद्दस रोशनी हासिल करे और कल्ब दिमाग की हर जुल्मत खजरवी को ख़त्म करे। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का जानना ये बुनियाद है, इसलिए इल्म ज़रूरी है। इल्म क्या है? ये वो अजीम वसफ़ है जो इंसान को ना सिर्फ ये कि वो शराफत तहजीब का सरमाया बख्शता है, इज्जत अजमत की दौलत से भी नवाजता है, इखलाक अदावत में जला पैदा करता है और इंसानियत को इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचाता है, बल्कि कल्ब इंसानी को इरफान इलाही की मुकद्दस रोशनी से मुनव्वर करता है, जहन फिक्र को सही अकीदे की मेराज बख्शता है और दिल और दिमाग को अल्लाह ताला की इबादत और अताअत गुजारी की राह मुस्तकीम पर लगाता है। इस्लाम जो इंसान के लिए तरक्की अजमत की राह में सबसे अजीम मीनार नूर है, वो इस अजीम सफ़ को इंसान बिरादरी के लिए ज़रूरी करार देता है। इसके उसूल को दीनी दुनियावी तरक्की कामयाबी का जीना बनाता है। ये बात भी ज़हन नशी कर लेनी चाहिए कि इस्लाम हर इस इल्म को कदर की निगाह से देखता है जो इस्लामी अकीदे अमल पर मज़ाहम हो। इस्लाम किसी भी इल्म के उसूल को मना नहीं करता। ऐसे इल्म से वो बेजारी का इजहार भी करता है जो ज़हनी फ़िक्र को गुमराही की तरफ मोड़ दे या इंसान को अल्लाह के और रसूल से नाआशना रखे। जिस इल्म की ज़रूरत और फजीलत बयान की जा रही है वो इल्म दीन है, जो शरीयत की नज़र में बुनियादी और ज़रूरत हैसियत रखता है। दीन इल्म दूसरे उलूम के मुकाबले में इस्लाम की नज़र में सबसे मुकद्दम और ज़रूरी है, जिसका हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज भी है। जाहिर है कि इस्लाम जिस ज़िंदगी का तकाजा करता है वो इल्म दीन है। इल्म दीन की बिना पर इंसान इंसान बनता है और बंदा अपनी हकीकत को पहचान कर ज़ात हक अकीदे अमल के तमाम राह हासिल करता है, जिस पर चल कर बंदा अपने परवरदिगार का हकीकी इताअत गुजार और रसूल का फरमा बरदार और दीन की शरीयत का पाबंद बनता है। इल्म दीन जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल है, वो इल्म है जो अकाइद, आमाल और इखलाक के मुतालिक है। ये वो इल्म है जो ज़रूरी है। इसको हासिल करके दीन शरीयत की पाबंदी का सीधा रास्ता सामने आता है। इल्म ज़ाहिर व इल्म बातिन,
یہ ایک دوسرے کے لیے لازم ضروری ہے۔ علم ظاہر اور علم باطن یہ ایک دوسرے کے لازم ضروری ہے۔ ان دونوں میں بدن اور روح کی نسبت ہے۔ جس آدمی کو خدا بندہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کے راستے پہ لگانا چاہتا ہے اسے علم کی دولت عنایت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی آدمی کو اپنی اموار یعنی احکام و شریعت اور طریقت حقیقت کی سمجھ عطا فرما دے، جو ہدایت خیر بھلائی کی سب سے بڑی شرح ہے۔ اسلام کی اخلاقی تعلیم کی عظمت برتری کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام اپنی تعلیمات کے ذریعے پوری انسان برادری کے درمیان محبت، مروت، انسانی ہمدردی، رواداری، امداد، حسن سلوک کے اعلیٰ روح پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان اخلاق محبت کی ایک کڑی میں منسلک ہو کر پورے امن، سکون، چین اور راحت کے ساتھ حقوق ابدیت ادا کر سکے۔ ایک حدیث میں آتا ہے طلب علم اور طالب علم کی فضیلت بھی ظاہر فرمائی جا رہی ہے۔ طلب علم اور طالب علم جو آدمی علم دین کے اصول کے لیے اپنے وطن شہر کو چھوڑ کر عزیز اقارب سے جدا ہو کر عیش و آرام پر لات مار کر اصول علم کے جذبے سے باہر نکلتا ہے، وہ تلاش علم کی راہ مسافرت پر گامزن ہوتا ہے تو رب قدوس اس کی راضیت اور مشقت جان کر اس پر بہشت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی طالب علم کی کوشش کے صلے میں اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے خداوندہ کی جانب سے اس عظیم سعادت کی توفیق ہوگی کہ اس نے جس علم کی تلاش میں اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں برداشت کی ہے اس پر وہ نیک اعمال بھی کرے ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ علم کا میدان اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان اپنی بڑی سے بڑی زندگی کے ساتھ بھی ایک لمحہ گزارے بغیر اس میں دوڑتا رہے تو وہ اس کی انتہائی حدود کو نہیں پہنچ سکتا، مگر اس کے باوجود مومن تمام عمر علم کی تلاش میں رہتا ہے اور وہ عمر کے آخری حصے تک علم کے دامن کو چھوڑنا نہیں چاہتا، یہاں تک کہ اس کی زندگی اپنے مقررہ وقت پر آ کر ختم ہو جاتی ہے اور علم اس شادی کے طلب سچی دھن کے عوض جس میں وہ زندگی بھر مصروف رہا ہے جنت کی ابدی سعادتوں سے نوازا جاتا ہے۔ در حقیقت اس حدیث میں طالب علم اور اہل علم کی ایک بڑی عظیم خوشخبری ہے کہ یہ لوگ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں اور رضائے مولا سے ان کا دامن پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل علم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اصول علم میں منہمک رہے ہیں، باوجود یہ کہ ان کے علمی فضیلت اور عظمت انتہائی درجے کی ہوتی تھی، مگر وہ اس سعادت کے اصول کے خاطر طلب علم میں ہی ہمیشہ مشغول رہے تھے۔ ایک عالم کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج کر کے اپنی حیثیت کو کمتر نہ کرے۔ ایک عالم کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج کر کے اپنی حیثیت کو کمتر نہ کرے، کسی دنیاوی غرض منافع کے خاطر طمع نہ ہو، عوام دینی ضروریات کے سلسلے میں اس کی محتاج ہو، لوگوں کے درمیان دینی اسلامی ضروریات کو پورا کر کے انہیں نفع پہنچائے۔ اگر عوام اس سے لاپرواہی برتے تو وہ بھی اس سے لاپرواہی برتے اور ان سے ترک تعلق کر کے اپنے اوقات کو عبادت الہی میں مشغول رکھے یا پھر خدمت علم دین کے خاطر دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، علم کی روشنی پھیلائے۔ ہر اہل علم کے اوپر ایک دوسرا علم والا ہوتا ہے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ تمام علم والوں کے اوپر علیم کل ہے۔
जो वाहिद जात खुदाबंदी से जो वाहिद जात खुदाबंदी है, सारी मखलूक का इल्म महदूद है, जबकि अलीम कुल का इल्म लामहदूद है। कमाल हासिल करने का जरिया इल्म है और इसके जरिए इंसान खुदा तक की रसाई हासिल करता है। पूरी इंसानियत इल्म ही की रोशनी में तरक्की करती है और हकीकी इल्म वो है जो वही इलाही के जरिए से हासिल होता है। इल्म की असल तीन चीज़ है: आयात, सुन्नत, फरीज़ा। नंबर एक आयात, नंबर दो सुन्नत, नंबर तीन फरीज़ा। आयात कुरान है, सुन्नत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबी का तरीका है, फरीज़ा अल्लाह के अहकाम है जिसके ज़रिए से मुतनाज़ा उमूर को निमटाया जाता है। बाकी तमाम उलूम, ख्वाह वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, जायद है और दर्जे दोयम में आते हैं। मखलूक में से किसी का इल्म ज़ाती नहीं है, बल्कि इसके पास आर्जी है। ज़ाती इल्म फ़कत ज़ात खुदाबंदी का है, जिसका तकाजा वो हर चीज़ को जानता है। सर आखिरी बात करूंगा, इस पे बात अपनी ख़त्म करूं। मुहद्दिसीन कहते हैं कि जन्नत में अरबी ज़बान बोली जाएगी। मुहद्दिसीन कहते हैं कि जन्नत में अरबी ज़बान बोली जाएगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी सर। शुक्रिया, थैंक यू अयूब भाई। Respected friends, Ayoub Bhai is trying to talk about knowledge. What is the importance of knowledge, brother? We, as a human being, we supposed to know what is knowledge. Ayoub Bhai was saying, knowledge is a bounty of Allah. This is a gifted from Allah. So always look for knowledge, try to improve and increase your knowledge. And here is two kind of knowledge, my dear respected friend. One knowledge, revelation, wahi, and other knowledge for dunya. Ayoub Bhai, because he is researching a lot about knowledge and other knowledge, because he is trying to spread his knowledge. Ayub Bhai was saying there is three kind of ilm, knowledge. One, ayat, that's called Quran, Furqan, and other Sunnah, that's meaning life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And third is Fariza, whatever Allah says, commanded us, and if something disputed among us, we have to solve our disputes, our problem, in the light of knowledge of Allah and Rasul and experiment of Dunia. Ayub Bhai further saying, rely upon Allah. Muhtaj sirf Allah ke raho. Don't rely upon anyone else. If someone hurting you, you have to forgive. You have to forget. You have to forgo. You have to ignore them if someone hurting you, because you have knowledge. And knowledge is a powerful tool for every mu'min, every successful people, every believer. Actually, knowledge comes from Allah. Ayub Bhai is further trying to explain, there is further trying to explain knowledge. We have knowledge, duplicate knowledge. We have knowledge, this is incomplete knowledge. But Allah gave us knowledge through Quran and life of Muhammad. That is actual true knowledge for our guidance. How to spend our life, how to make our beautiful life, how to get respect, how to get bounty, risk, and every good thing through knowledge. So try to improve your knowledge, try to improve your wisdom through knowledge. Because if you want to get taqwa, if you want to be piety, if you want to be pious, then you have to be, we have to be wisdom. We have to be nice and we have to understand everything.
then we will be pious person. So always keep in touch with book. Always keep in touch with alim. That's called scholars. There is a two kind of scholars. One for Wahi, Islam, Islamic knowledge, and other worldly knowledge. We have to get both knowledge because we want to spend our beautiful life. And Ayoub Bhai, especially forcing, urging, emphasizing us to improve knowledge and keep in touch with our channel. If you are new to this channel, please share and subscribe so that you can get another video. Take care. And again, I'm saying knowledge is a powerful tool for successful people. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Take care. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।